বস্তি থেকে। জাদুনি সাউন্ড প্রেজেন্ট শিমুলতলা से छा जाता है দ্রৌপদী সাউন্ড প্রেজেন্ট জুমায়ু স্কর্শে। হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজ চলে এসেছি খোঁজলাতে, যেখানে চলে এসেছি জুমাই নস্কর থেকে দ্রৌপদী সাউন্ড। দেখতে পাচ্ছি দ্রৌপদী সাউন্ড কেমন লুক নিয়ে চলে এসছে। ওপরে রয়েছে দ্রৌপদী সাউন্ডের লোগো, দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা লোগোর। একটু আর ডিজে আসবে, তারপর ভিডিও চলবে। এখন ফিটিং ভিডিও দিচ্ছি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি দ্রৌপদী সাউন্ড কত সুন্দরভাবে দ্রৌপদী সাউন্ড লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা দ্রৌপদী সাউন্ড। ওপরে হচ্ছে টপ ফুল সেরাপ নিয়ে এসছে দ্রৌপদী সাউন্ড এখানটায়, দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছি দ্রৌপদী মিউজিকের সামনে কত দর্শক, দ্রৌপদীর ফ্যান প্রচুর দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা, দ্রৌপদীর ফ্যান প্রচুর দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। দ্রৌপদী মিউজিকের জয়েন করতে এসছে, কেমন নাচ দেখা বন্ধুদেরকে, সেই লেভেলের প্রেসার সবটি এই চ্যানেলের মাধ্যমে দেখা বন্ধু, দেখতে পাচ্ছ দ্রৌপদী লেভেলের প্রেসার। छा जाता है द्रौपदी साउंड प्रेजेंट जुमायू स्कर्शे। द्रौपदी साउंड प्रेजेंट जुमायू स्कर्शे। बेटा, हम देश के बादशाह हैं, हम घमासान भी करते हैं और जीत हार का इंसाफ भी करते हैं। जा निकल ले, निकल ले। रिमिक्स। बेटा, जिसे कोई ना समझ पाया वो राज हूं मैं, ना जाने कितनों को नोच खाया वो बाज हूं मैं, ना जाने कब किस पे आफत आ जाए वो गाज हूं मैं, जिसे अब तक कोई ना हरा सका वो आवाज हूं मैं, आवाज हूं मैं। द्रौपदी साउंड प्रेजेंट वह झुकेगा नहीं। दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, बाप से नहीं। द्रौपदी साउंड प्रेजेंट जुमायू स्कर्शे। रिमिक्स वह झुकेगा नहीं। আমরা এগুলো মূর্তি বোঝা তারটাও তুলে নেবে, তারটাও তুলতে বলে দেবে। কোথায় ওই নিচম বোঝাই তারটা ওদের রাস্তার উপরে हमसे डरा करो, हमसे डरा करो। जादुनी साउंड प्रेजेंट शिमूलतला से।
प्रेजेंट শিমুলতলা से ऑपरेटर जीतू भाई। बेटा डीजे लाइन में कोई पूछे कि बादशाह का नाम बताओ, रिमिक्स डीजे का नाम बता देना, वो भी छाती ठोक के। वरना के हाथ बंद RX Remix Pose अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोनोरमा साउंड प्रेजेंट उसी থেকে। अरे कहना क्या चाहते हो? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पता नहीं पाकिस्तान की पाकिस्तान जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हुआ। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लाख खोसों की मशीन में डालकर 20-20 चला जा मेरे हिंदुस्तान से। मोनोरमा साउंड प्रेजेंट उसी থেকে। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा? मैं तुझे इंडियन पावर दम है तो कौन है तो? मोनोरमा साउंड प्रेजेंट उसी থেকে।
পাহাড়পুর से मोनोरमा साउंड प्रेजेंट मुक्ति থেকে মনোরমা সাউন্ডের মেশিন সেট আপ। এবারে র্যাক চালানোর জন্য হাজার ব্যবহার করছে 701। এবারে সেই স্টেবিলাইজার ডট পেটি সেই বেসের জন্য CA20 ব্যবহার করছে। শাড়ি প্রচুর শাড়ি রয়েছে।